Next kita nak tengok pada sketching of ray diagram. Okay, kita nak tengok pada sketching of ray diagram. Alright, this one is a very important sebab selalu ditanya waktu exam. Kamu kena sketch ray diagram, okay, dan kamu kena describe the characteristic of the image yang kamu dapat based on the ray diagram. Okay, so basically apa yang kita nak buat dekat ray diagram ini adalah kita nak sketch to see the formation of the image based on where the object is located. Contoh sekarang awak imagine awak ada cermin dekat depan awak tu, cermin dekat bilik tu kan. Okay, awak pergi berdiri depan cermin tu, awak nampak pantulan awak, betul tak? Okay, so kita nak buat benda yang sama sekarang. Let's say you have an object, kita nak tengok dekat mana image itu will be formed dan apa karakteristik image itu. Adakah image kita sama size, adakah image kita lagi besar atau lagi kecil, semua ini. Okay, semua ini boleh we can get to know this based on the ray diagram. Okay, dengan lukis ray diagram ni kita boleh tahu. Ray diagram is defined as the simple graphical method to indicate the position of object and image in a system of mirrors or lens. Okay, for drawing the ray diagram, we have to draw at least any two of the following arrays. Maksudnya, kita akan belajar untuk lukis 3 jenis ray ini untuk dapatkan kedudukan image. However, it is sufficient to only use 2 of this ray lah kan. At least 2 dah boleh dapat. Kadang-kadang dengan 2 tak cukup, kena lukis 3. Okay, so macam mana kita nak lukis ray diagram adalah before we draw ray diagram, okay, kita ada concave mirror dan juga convex mirror. Okay, yang hairy part ni adalah back of the mirror Okay, kita untuk memudahkan lukisan ray diagram, okay, untuk memudahkan lukisan ray diagram dalam silibus kita, kita akan lukis kita punya concave mirror begini. Draw a straight line and then kita letak benda macam ni. And then you shape the back part of the mirror. So ini adalah concave. Okay, bentuk dia masih macam cave, cuma dia lebih lurus. Dia tak melengkung. Okay, bentuk dia masih macam cave. Whereas untuk convex pula, kita lukis yang straight. And then kita letak benda ni ke belakang. And then kita shape. Okay, so dia masih berbentuk begini. Convex membujur ke depan, cuma dia punya bujur ni straight sikit lah. Okay, so in our syllabus, every time you have to sketch mirror, kita akan guna ini sebagai mirror kita. Kita tak akan lukis yang curve ni. Because kalau guna curve, bulatan tak cantik macam saya lukis ni lah. Curve kita tak betul-betul curve, pelik, so you could not deduce the formation of image dekat sini. Okay, so now we are going to look at how to sketch ray diagram for concave mirror dulu. Okay, for concave mirror, first kita akan start dengan lukis the mirror itself lah. So this is your concave mirror. This is the back side of the mirror. As we have looked just now, for concave mirror, center dia akan duduk dekat belah depan. In front of the mirror. Okay. Ini back, ini in front. Okay. And then let's say kita letak objek kita di hadapan cermin. Okay, and then kita label dia sebagai O to indicate this is the object. Okay, untuk tentukan lepas awak letak objek ni di hadapan cermin, where will the image of this object will be formed? Okay, kita akan start dengan cara melukis ray pertama dulu. The first ray is a ray parallel to the principal axis. Okay, dia parallel to the principal axis. Yang mana satu principal axis adalah garisan yang menggabungkan C dan P kamu. It's the line that connects your C and P. So this is your principal axis. So dia kata ray pertama kamu ni kena parallel to the principal axis. Okay, so parallel to the principal axis daripada mana? Daripada objek itu dia kena gerak parallel. So this is the object. So daripada objek, kita letak kita punya titik dekat paling atas objek kita, maksudnya at the end of the object, and from there
you pull a straight parallel line sampailah kamu sentuh permukaan cermin itu. So you go straight. Okay, kalau nak lukis ray diagram, sentiasa guna pembaris dan guna skala yang betul. Contoh maksud skala yang betul dekat sini adalah jarak daripada C ke P ini kena 2 kali jarak daripada F ke P. Sebab kita tahu this one is your R and this is your F. R adalah 2 kali F. So kalau kamu punya lukisan tak balance, you did not measure correctly. Contoh ini kamu lukis guna pembaris, kamu ukur ini 2 cm. Ini 0.5 cm je. So you will not get the right image. Image kita takkan dapat seperti yang sepatutnya lah. So if you use the accurate measurement, kita akan dapat formation of image yang cantik dan kita kena pastikan kita lukis guna pembaris. Baru garis-garis kita lurus and you can get that formation of image. Okay, so setiap kali sebelum lukis, pastikan awak ukur dulu semua. Alright, so dia kata a ray parallel to the principal axis passes through or diverge from the focal point. Okay, sebab kita sekarang tengah cakap pasal concave mirror akan converge sahaja. So dia kena passes through. Okay, untuk concave mirror kita potong bahagian inilah. Okay, so maksudnya cahaya kamu ni, ini kita panggil incident ray. Okay, dia pergi, dia bertemu dekat permukaan. Lepas ni dia tak boleh bergerak dah. The incident ray will stop as soon as it passes through the surface of the mirror. So bila dia dah sentuh permukaan ni, dia kena reflect, dia kena pantul balik. So bila dia nak pantul balik, dia kena pantul in such a way that it has to passes through from the focal point F after reflection. So dia kena passes through the focal point F after reflection. So pantulan kita ini kena limpas kita punya focal point. So ini adalah reflected ray saya. Ini incident ray, ini reflected ray. Okey, ini adalah syarat untuk lukis ray yang pertama. Kita selalu akan label dia sebagai first ray kamu. It has to go parallel to the principal axis dan bila lepas dia sentuh permukaan cermin, dia kena reflect. So bila dia nak reflect, dia kena converge sebab dia adalah concave mirror. So dia akan menuju ke arah focal point itu. Okey. Ray kedua yang kita nak belajar lukis adalah, ray kedua kita adalah, it is a ray which passes through, it is a ray which passes through the focal point F is reflected as a ray parallel to the principal axis. Maksudnya, ray kedua kita ni, daripada objek, dia kena pergi bertemu dengan permukaan cermin by passing through the focal point. Okay, so daripada kepala objek, kita nak pergi ke cermin. Okay, sekarang dia kata kena buat apa? Kena passes through the focal point. So kita pergi, kita pastikan kita sentuh focal point kita. Make sure you touches the focal point. Okay, dah sentuh, ini adalah incident ray kita. Lepas dia bertemu dengan permukaan cermin, dia kena reflect balik. Okay, bila dia kena reflect balik, dia akan reflect in such a way that reflected as a ray parallel to the principal axis. So maksudnya dia punya reflected ray sekarang kena parallel dengan principal axis kita. Kena selari. Okay, so bila dia nak pantul balik, dia akan pergi lurus daripada kita punya principal axis. Parallel to the principal axis. So this is your second ray. Alright, are we good for the first and second ray? Yes, Miss. Yes, Miss. Betul And then ray ketiga kita adalah a ray
which passes through the center of curvature. Okay, maksudnya daripada permukaan objek, dia nak pergi ke permukaan cermin, dia kena limpas center. So sekarang incident ray kita kena pergi in such a way that it has to passes through the center. Okay, daripada objek nak pergi ke permukaan cermin, kena limpas center. And will be reflected back along the same path. Maksudnya dia punya reflected ray ini adalah melalui laluan yang sama, same path. Okay, so untuk same path, dia akan reflect balik lepas dia bertemu dengan cermin dekat sini, lepas dia bertemu dekat cermin, lepas tu dia akan patah balik in the same path. Okay, so ini adalah kita punya reflected ray juga. So incident ray dengan reflected ray, untuk ray yang ketiga adalah passes through center, patah balik through center balik. Okay, so ini adalah 3 ray yang kita kena lukis untuk dapatkan kedudukan image. Okay, macam mana kita nak tahu image itu form dekat mana? Maksudnya kita kena lukis semua 3 ini dalam satu. So contoh now, we are going to sketch ray 1, ray 2 and ray 3 dekat satu gambar. Untuk tengok dekat mana image kita. Okay, ray 1 kita dah lukis. Parallel to the principal axis, reflected passes through focus point kita. Okay, dah reflect dah. Ini ray pertama. Ray kedua, syarat untuk ray kedua adalah incident ray passes through the focus point, reflected back parallel. Okay, so sekarang kita akan ambil kamu punya ray has to start daripada objek, pergi ke focus point, sentuh cermin. Okay, lepas sentuh cermin, dia kena reflect, patah balik. Okay, bila dia nak patah balik, dia kena parallel to the principal axis. Okay, dia kena parallel to the principal axis. So ini adalah ray kedua kita. Okay. Alright, lepas tu kita nak lukis ray yang ketiga. Syarat untuk ray yang ketiga adalah dia kata kena pergi pass through center, patah balik pun pass through the center. So from here, you're going to go to the center. Kita pergi sentuh mirror. Okay, pergi sentuh mirror. Dah sentuh mirror, ini incident ray kita, ray ketiga kita, and then patah balik pun on the same side. This is the third ray kita. Saya nak guna color lain dah. This is the third ray. Incident and refracted along the same path. Okay, sekarang awak tengok dekat bahagian refracted ray sahaja. Ini ray pertama incident dekat sini. Ini bahagian refracted dia. Okay, ini bahagian yang dia pantul balik. Okay, dekat bahagian dia pantul balik, kita tulis R kan? Okay, awak tengok pada tiga R kamu. Okay, ini ray pertama punya R. Ini adalah ray kedua punya R. This is your second ray. And this is your third ray yang reflected back. Okay, so awak tengok ketiga-tiga reflected ray kamu. Okay, ketiga-tiga reflected ray kamu bertemu dekat mana? Intersection point dia dekat mana? This is where they meet. So you're going to get an image from here. Image yang kita akan dapat berada dekat sinilah. Cuma image yang kita ada ni berada di bawah principal axis. Ini principal axis kita. Okay, ini principal axis kita. Dia berada di bawah principal axis, maka image yang kita dapat adalah terbalik dekat sini.
Okay, so arrow kita tadi ke atas kan, sekarang arrow kita akan terbalik ke bawah lah. Okay, so this is where you're going to get your image from. Okay, so bila nak lukis image dekat sini, kena lukis terbalik sebab dia berada below the principal axis. Jangan pula awak pergi lukis naik ke atas juga, tak boleh. Dia adalah below principal axis, maka dia terbalik. So this is where you get your image. Okay, so kita kena label image kita. So kita pun tulis I dekat sini. So simbol I kita guna to indicate our image. Simbol O to indicate our object. Okay, are we good? Yes, Miss. Macam saya cakap, sketching ray diagram ni sangat penting Awak akan dapat markah. Selalunya soalan sketching ray diagram ni boleh range daripada 4 hingga 6 markah. Okey, kenapa 4 hingga 6 markah adalah satu, sketching semua betul. Lagi satu adalah to show the formation of image dan to describe the characteristic of image sebenarnya. So boleh dapat up to 6 marks dekat sini. So kita tak nak lah, bila kita tak dapat sketch betul-betul, kita tak dapat show formation image, kita tak dapat describe the characteristic. So rugi dekat sini. Okay, so nanti kita akan tengok how to describe the characteristic of image itu. Sekarang kita nak tengok dulu dekat mana image itu form sahaja. So for concave, ini cara kita lukis. For convex pula, kita akan start dengan having the mirror first lah. So untuk convex mirror, kita akan lukis cermin kita berbentuk begini. And then this is the back side of your mirror. Ini belakang. Back, ini in front. Okay, sebab ini adalah convex mirror, dia punya center berada di belakang mirror. Okay, center akan berada dekat belakang mirror dan dia punya focus point ini pun akan ada dekat belakang mirror sebab focus point, jarak daripada sini ke focus point kita panggil focal length adalah 2 kali ganda untuk ke center ini. So bila center dekat belakang, focal point pun dekat belakang. Both berada di behind mirror. Okay, and as we have looked at how the reflected ray diverge, okay, reflected ray diverge from the focal point. So kita akan guna konsep yang sama untuk sketch kita punya incident dan juga reflected ray to get the formation of image sekarang. Okay, so sekarang kamu ada objek. Objek kamu berada dekat depan cermin. Okay, objek kamu berada dekat depan cermin. So your incident ray akan pergi, ray pertama adalah parallel to the principal axis. Okay, dia kena parallel to the principal axis. So dia akan pergi luruslah. Pergi parallel. Selari dengan principal axis kamu. Dua-dua ni selari parallel. So this is your incident ray. Ray pertama kamu. Okay, and then dia kena, dekat sini dia kata passes through focal point. Okay, dekat sini focal point ada dekat belakang, so dia tak boleh pass through. Sebab cahaya akan berhenti as soon as dia bertemu dengan cermin. Okay, yang passes through tadi ni adalah untuk concave mirror. So kita akan potong dekat sini lah. Okay, parallel to the principal axis, diverges from the focal point. So bila dia dah bertemu dengan permukaan cermin ini, dia akan reflect. Okay, tapi reflection dia, garis yang kita nak lukis ni kena berasal. Has to start from the principal, from the focus point ni. So awak kena pastikan ambil pembaris kamu. Okay, ambil pembaris ni, kamu letak dekat antara kamu punya titik C dan juga permukaan cermin di mana your incident ray stop. Okay, kamu nampak tak saya letak cross dekat sini. Okay, dekat titik C, dekat titik F dan juga dekat permukaan where your incident ray stop. Okay, so now place your ruler connecting these two X. Okay, so kita akan ambil, kita akan lukislah. Kita akan lukis begini. And then kita akan naik ke atas terus. Okay, ini adalah reflected.
ray kita. Ini adalah reflected ray kita. Okay. However, reflected ray kita ini dekat belah belakang ini yang datang daripada F ni, disebabkan dia behind the mirror, kita tak boleh guna solid line. Kita akan guna dotted line. Kita akan guna dotted line. Kita kena guna dotted line dekat sini. Right? And then next, ray kedua kita pula, dia cakap a ray which passes through or is directed toward the focal point. Yang passes through ni adalah untuk tadi. Sebab focal point dia berada dekat depan untuk concave, so dia boleh pass through. Tapi disebabkan sekarang focal point berada dekat belakang, dia tak boleh pass through. Sebab cahaya yang pergi, dia akan berhenti dekat cermin. Dia tak boleh pass through. So apa yang akan jadi adalah, dia adalah is directed towards. So dia seolah-olah sekarang menuju ke arah focal point. So your incident ray now has to start from the object dan dia kena pergi ke arah your focal point. So kita ambil pembaris, kita letak dekat dua titik yang kita lukis ni. Okay, awak lukis. Okay, pastikan lukisan kamu ni luruslah. Awak lukis macam ni. Tetapi dekat yang belakang cermin ni kita tak nak tahu pun. Dekat belakang cermin ni kita tak nak tahu pun. So kita boleh berhenti sampai sini. Tapi pastikan garisan kita lukis ni is connecting these two dots. Okay, dia kena beginilah. So kalau kamu takut, kamu boleh je lukis dotted line dekat belakang. Sebab yang belakang ni behind mirror, so kita tak akan guna solid line. So this is your incident ray yang kedua. Okay, lepas tu dia punya reflected. Cara dia nak reflect adalah selepas dia bertemu dengan permukaan cermin dalam perjalanan menuju ke focal point itu, dia akan reflect parallel to the principal axis. Okay, so dia akan reflect parallel to the principal axis. So di mana dia nak reflect parallel adalah dari permukaan cermin dia akan reflect parallel. Okay, so ini adalah reflected ray. However, reflected ray ni kamu kena extend dia panjang sikit sampai ke belakang. Yang belakang ni kita guna dotted line. Okay, kenapa kita extend dekat belakang adalah sebenarnya, okay, kita akan dapat image kita form di belakang cermin sebenarnya. Okay, kita akan dapat image kita form dekat belakang cermin. Because all your reflected ray only meet each other dekat belakang cermin. Kalau kita tengok dekat depan tadi ni, ini adalah reflected ray kamu. All your reflected ray ni, dia diverge. Bila dia diverge, tak ada harapan untuk bertemu each other. They are going to get further from each other. So bila dia tak bertemu, macam mana kita nak dapat kedudukan image? Sebab untuk image being formed, the ray has to intersect. Okay, tapi dekat sini tak ada harapan untuk intersect. However, kalau kita extend dia pergi ke belakang, kita boleh nampak dia akan bertemu behind the mirror. So untuk convex mirror ni, kita akan dapat image form behind the mirror. Sebab tu yang reflected ray yang dekat belah belakang ni, kita akan lukis guna dotted line supaya nanti kita boleh tengok mereka bertemu di mana untuk dapatkan that reflected. Untuk dapatkan that image form itu. Okay, sebab ini adalah incident saya padam supaya saya tak confuse dengan yang reflected. Kita nak tunjuk reflected sahaja. Ini adalah reflected yang kedua saja. Okay, and then finally the third ray sama macam kamu punya concave mirror, iaitu dia kena pergi ke arah center dan dia kena patah balik from the center. However, center kamu berada dekat belakang. So kita akan guna konsep yang sama kita buat untuk ray kedua, where you're going to take the ray, going to start from your object and it has to go such as it is going towards the center. So letak lagi satu dot dekat center, ambil pembaris kamu, connect the top of the object and your center ini. So kamu akan connect dia beginilah. Okay, ini adalah incident ray kamu. However,
incident ray kamu ini akan berhenti as soon as dia bertemu dengan cermin. Dia tak boleh go further. So dia akan berhenti dekat sini lah. So ini adalah incident ray ketiga kamu. Ini adalah incident ray ketiga kamu. Okay, so macam mana dia nak reflect balik? Bila dia nak reflect balik, dia kena reflect balik along the same path. So dia akan patah balik dekat sini juga. Okay, so now untuk dapatkan formation of image yang kita tahu akan form behind the mirror, so kita lukislah reflected ray dekat belakang tu guna dotted line. Kita elongate sahaja, kita extend dia. Okay, any question for these three rays? Ada soalan? Ada yang nak saya ulang? Ray nombor 2 tu. Okey, yang nombor 2. Okey. Nombor 2 ni, kalau kamu tengok, dia punya second ray ni, it has to go in such a way adalah dia nak pergi ke arah focus point kamu. However, focus point berada dekat belakang. Bila focus point berada dekat belakang, apa yang akan jadi adalah kamu ambil pembaris kamu, kamu connect daripada titik sini sampai ke focus point itu. Okay, tapi kita tahu incident ray tak boleh tembus ke dalam cermin ini. Okay, so dia akan berhenti sampai sini saja. Okay, bila dia dah berhenti dekat sini, dia akan mula pantul balik, reflect. Okay, so this is your incident ray. So bila dia nak reflect, dia akan reflect parallel to the principal axis. So lepas dia reflect parallel to the principal axis, kita tahu image for convex mirror akan form dekat belakang. Kenapa? Sebab semua reflected ray dia, okay, semua reflected ray dia tidak akan bertemu di in front cermin sebab dia diverge. Okay, semua ray itu seperti seolah-olah pergi jauh daripada each other. They are going to diverge. Okay, oleh sebab itu kita akan connect them, extend dia dekat belah belakang cermin untuk tengok ada possibility tak untuk mereka bertemu. Sebab semua garisan kamu bukan parallel. Not all your reflected ray are parallel. Sebab kita tahu two parallel lines can never meet each other. Okay, mereka ni bukan parallel. Okay, kalau kamu tengok mereka ni tak parallel. Cuma they are getting further apart. So bila they get further apart, maksudnya dekat belakang at one point, they came from one point. Ada tempat yang mereka boleh bertemu. Sebab itu kita akan connect the dots dekat belakang cermin untuk convex mirror. So bila kita nak connect the dots, kita connect untuk yang reflected sahaja. Okay, sebab image is formed due to that reflected ray. Yang reflection itu. So kita akan extend yang ni. Okay, so contohlah saya tunjuk dekat sini. Saya nak lukis semua tiga-tiga ray diagram dekat sini. Okay, ini yang incident This is your incident ray. Pergi, bertemu cermin, berhenti. Dia nak pantul balik. Bila dia nak pantul balik, dia kena pantul seolah dia datang daripada focal point itu. And then dia akan pergi. Okay, so sebenarnya kita nak ini je lah reflected ray. However, contohlah saya tak lukis ni Saya tunjuk dulu. Okay, ini ray pertama. Ray kedua kita pula, dia kena pergi seolah-olah dia pergi ke arah focus point itu. So kita nak pergi ke arah focus point. Tapi sebab ini adalah cermin, incident ray kita akan berhenti dekat sini. So it is going to stop here. This is my second incident ray. Okay, so bila dia nak reflect balik, dia kena reflect parallel. So kita pun lukislah parallel. Okay, dah lukis dah. Berapa? 3, 2. Okay, next kita nak lukis ray yang ketiga saya. Ketiga, seolah-olah pergi ke center, patah balik daripada center. So dia nak pergi ke center. Okay, however, incident ray kita akan berhenti dekat sini. Okay, so dia pergi dan dia pun patah balik dekat sini. So dia akan patah balik dekat sini. Ini adalah reflected ray saya yang ketiga. So as you can see, your reflected ray do not meet anywhere. Mereka tak ada peluang untuk bertemu. Kalau tengok garisan dia macam entah ke mana-mana. So they cannot meet. When they cannot meet, how are you going to get the image? Tak boleh dapat image, betul tak? However, ini adalah convex mirror masih boleh form image.
So maksudnya image dia bukan terbentuk di hadapan cermin. The image is going to be formed behind the mirror. Okay, image yang kita akan dapat ni adalah di belakang cermin. Contoh convex mirror ini adalah, kalau kamu perasan, kalau kamu pernah pergi mall kan, kamu akan ada cermin dekat atas yang berbentuk macam bulat, bujur sikit tu dekat atas. Ataupun when you are driving at a corner ataupun curve, bila kamu nak belok kereta kamu dekat tempat-tempat yang curvy itu, jalan yang macam bengkok-bengkok tu, kamu akan nampak ada cermin dekat jalan tu. Okay, itu adalah contoh cermin convex mirror. Okay, you can still see your car image in the mirror, betul tak? Konsep dia sama, bukannya kita tak nampak image, kita akan nampak image kita, cuma image itu terbentuk di belakang cermin. It is going to be formed behind the mirror. So for that, apa yang kita akan buat adalah, kita akan extend kita punya reflected ray, semua ni dekat belakang cermin supaya mereka boleh bertemu somewhere. So when you want to extend, sebab dia adalah di belakang cermin, kita akan guna dotted line. Sebab dia sesuatu yang kita tak nampak because dia belakang cermin. You cannot see behind the mirror. Sebab tu kita guna dotted line. Cuma you have to remember, yang kita nak extend ini bukan incident ray tapi reflected ray. So you have to see lah yang mana R kamu ni, kamu extend dia. Okay. And then your second ray kita belum extend, dia dekat ini reflected ray. This is your reflected ray. So as you can see, all these three reflected ray meets here, bertemu dekat sini. So image yang kita dapat di belakang cermin. So belakang cermin, kita akan guna dotted line juga untuk indicate dia berada di belakang cermin. However, dia di atas principal axis, so masih arrow upwards. Cuma dia berada di belakang cermin. Are we good? Miss, Ya. Yeah. untuk yang masa combine 3 ray itu kan, yang incident ray yang kena extend pergi focal point tu boleh padam sudah? Boleh. Tapi sebenarnya dalam nota tu dia akan tunjuk lah, sebab dia nak kata dia menuju ke arah mana. Sebab tu tadi kita tunjuk. Tapi bila kamu dah faham, your intention here that the ray, incident ray has to go towards the focus point. Kita dah faham kan? Selepas tu awak tak payah tunjuk dekat belakang cermin untuk incident ray. Kita hanya fokus pada refracted sahaja. Okay Miss, thank you. Alright, yang lain okey tak? Okay, Miss. Kalau ada soalan baik tanya. Okay, Brandon tanya I dengan R tu mau tulis juga ke? Okay, I tak tulis, tak ada masalah. Tulis R supaya kamu tak terconfuse lah. Okay, at this initial stage, better write your R. Supaya kamu tahu yang mana satu reflected ray kamu supaya kamu boleh extend. Okay, tapi dia tidak wajib untuk tulis. Saya galakkan kamu untuk tulis. Tapi kalau kita dah mahir, kita dah boleh faham, kita dah praktis banyak kali, then tak ada masalah kalau tak tulis R2. Okay, sebab tak ada markah untuk R2 selalunya lah. Okay, cuma awak kena ingat, every ray di belakang cermin tu memang kena dotted line lah. Kalau itu tak lukis dotted line, then salah lah, dia akan tolak markah terus. Yang belakang cermin kena sentiasa dotted line. Any other question? Tak ada. Okay, sebenarnya ini yang ada dalam nota kamu lah. Saya pecahkan dekat sini supaya I can show and guide you on how to sketch. So dalam nota kamu dia combine dua-dua, dia letak ray 1, ray 2 dan ray 3 sebab sama saja. Cara nak lukis dia sama saja, cuma untuk concave mirror dia akan converge, dia adalah seolah-olah menuju ke arah fokus point itu. Untuk diverge, untuk convex mirror pula, sebab focus point berada dekat belakang, ray yang kita dapat ni adalah diverging. So kita akan tulis dia diverge from. Dia datang tu dari mana? Sebelum dia diverge tu dia asal daripada mana? Itu. Okay, sebab tu dekat sini kalau kamu perasan dia guna dua-dua.
Dia passes through the axis ataupun dia diverge from the focal point itu. Okay, so cara nak lukis ada juga dekat sini. First ray, second ray kamu, third ray kamu. And then first ray, second ray kamu, third ray kamu. Okay, kamu boleh tengok. Okay, and then gabung semua ni letak dalam satu diagram. Okay, kadang-kadang lepas kita lukis ray 1 dan ray 2, kita akan terus dapat nampak sebenarnya di mana reflected ray itu bertemu. Kita dah boleh dapat formation of image. So tak wajib pun lukis yang ketiga. Okay, tapi tak salah kalau nak lukis semua tiga-tiga. Sebab tu kalau kamu tengok dekat sini dia cakap, for drawing the ray diagrams, we have to draw at least any two of the following rays. Maksudnya mana-mana dua cukup untuk dapatkan formation of image. Okay, so kalau lah contoh kita tengok dekat sini, kalau kita tak lukis ray yang ketiga ni, you still can get the intersection point between second ray and first ray. So dah dapat juga sebenarnya kedudukan image tu. Tapi kalau lukis pun ada masalah.